हे हो प्रश्न आहा साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंगाचेर जमनीचेर. स्पीकर सर, 22 नोव्हेंबर 2013 मनोहर पर्रीकारान तेन्ना मुखेलमंत्री आसतना हे डबल ट्रॅकिंग रिजेक्ट केल्लें, सेईंग इट इज अ कॉन्स्पिरसी बाय MPT एंड सम प्रायवेट प्लेयर्स. स्पीकर सर, ताजे मागीर 2016 सरकारान नॅशनल पर्स्पेक्टिवान हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरचो अशें चिंतलें. मागीर ही जमीन एक्विजिशन जाता, ते जमीन लोकांचे दुर्गाचे भितर वता, वारांडा पेड्यार जाता म्हणून 19 फेब्रुवारी 2021 मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत थंय गेले आनी तांकां बसून शॉक जालो अशें म्हणून पेपरार आयलां. 9 मे 2022 एक CEC डिसिजन हें अप्रुवल जे स्टँडिंग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफाक दिल्लें डबल ट्रॅकिंग हें रिवोक करपाचें डिसिजन घेतलें की हें लँड एक्विजिशन जाता जाल्यार ओरिजिनल ओनर हे जमनीचो कोण, करंट ओनर कोण, आनीक ओनरशीप डॉक्युमेंट कोणा कडेन आसा आनी लँड केन्ना ट्रान्सफर जाला. Of land notified and dated 4/3/2020 in Consoling village is around 20 people, and the land total is 4,105, which was intended to be acquired, but then subsequently some were dropped. Now 3,084 square meters they will be acquired. They have acquired. Who is acquiring? The railways basically. Okay. मडगांवाक कॉमन म्हळ्यार म्हज्या मतदारसंघाक तेकून एक एज्युकेशनल हब आहा. लॉयला इश्कॉलाची प्रॉपर्टी आहा, दामोदर आहा, मठग्रामस हिंदू सभा, खूब हें आहा. आनी थंय एक स्पीकर सर रोड अंडर ब्रिज आहा आनी हो रोड अंडर ब्रिज हेज आउटलिव्ड इट्स युटिलिटी. हे एज्युकेशनल हबाक वचपाचें आनी हें जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जातलें 15 मिनटांनी एक रेल्वे वॅगन थंयच्यान पासार जातली. आनी स्पीकर सर एवरी टायम यूल हॅव टू कम विथ अ गेट पडटली. स्पीकर सर, सरकार RVNL कडेन फ्लायओव्हर बांदून कित्याक घेना? वाय इज गव्हर्मेंट गोईंग टू नितीन गडकरी? वाय नॉट टू RVNL? बिकॉज दे आर गेटिंग दीस फ्री. आनी हो 3,000 कोटीचो प्रोजेक्ट स्पीकर सर कित्याक करना? पयलीं हांव फक्त ताका RVNLाक आमी लेटर बरयलां, जो फ्लायओव्हर तो म्हणटा पळय न्ही, वी हॅव रिटन दॅट स्पेशली RVNLाक आनी ते त्या प्रोजेक्टाचेर ते विचारूय करता. हांवें आयकलां ते भशेन तुमी MORTAच्या कडेन फॉलोअप करतात आनी एक टी हें करपाचें आहा. दॅट इज सेपरेट. ना हें हांगाच हो RVNLा कडेन बरयला, हांवें बरयला. बरें म्हणजे ओके, म्हणजे तूं RVNL कडेन फ्लायओव्हर करून घेतलो ना जाल्यार स्पीकर सर सगळे देवाचे मनीस बी थंय वचून कांय फायदो जालो ना. तो आतां तरी करून घ्या तुमी. कित्याक दुसरें लागता ते म्हाजोर्डा, एक लागता ते मडगांव, आनी हे त्रास जातलो आमकां, आमी शेजाऱ्या पडटा. Anyway, second question. Speaker sir, the answer to the second question what Honorable MLA had asked. Where no survey is assigned, ISLR is conducting a fresh survey for allocation of fresh survey numbers. This exercise basically will take another 2 to 3 months to complete. Speaker sir, ही सर्वे आता 3 महिने लागतली. 3 महिन्यांनी आता जे पोना डिझास्टर मॅनेजमेंटान सगळें बुडून गेले तांच्या गांवांनी, ताजे खातीर तुमी कितें केलां? म्हाका उत्तरान सांगलां की कांय जावंक ना. स्पीकर सर, जाल्लें आहा हें सगळ्यांक खबर आहा, थंयच्या आमदाराकूय खबर आहा की जें फिलींग केलां, मर्सिलेस फिलींग केलां, खंय करपाचें आहा तें अशेंच कान जे आशिल्ले पयलींचे ते ब्लॉक केल्या आनी थंय सगळें बुडिल्लें आहा. ताजेर डिझास्टर मॅनेजमेंटान कितें केलां, थंयच्या लोकांक कसो आदार केला तो सांगचो. We have not received actually any स्पेसिफिक क्लेम जर आयला आसत, स्पेसिफिक अजून तरी म्हाका दिसता म्हणजे हांव चॅक करतलो, कोणाचो क्लेम जर आयला आसत ताका आमी कॉम्पेन्सेशन कितें आसा तें दितले तेजेर. We have not received any complaint so far. As far Speaker sir, your disaster management team is not working. Yes. Everybody knows that it has happened. Complaint येवंक जाय. Your team has to take so much cognizance न्ही. Speaker sir, complaint कसली येतली? स्पीकर सर, एग्रीकल्चराच्या बाबतीतूय बी आमी सर्वे केला. जर कोणाचो तसोच बाकीचो कोणाचो जर एग्रीकल्चर लॉस जाला आसत, बाकीचे घरांनी किंवा बाकीचो तसो कोणाचो लॉस डायरेक्ट जावंक ना, एग्रीकल्चरच्या बाबतीत जर लॉस आसत जाल्यार आमी क्लेम सेटल करतले. स्पीकर सर, सर एक आन्सर दिवनी, उत्तर दिवनी. ताणें दिलें आन्सर. we have not received any complaint. म्हाका एक स्पेसिफीक हे प्रोजेक्टाचेर लास्ट क्वेश्चन तुमचो डबल ट्रॅकिंगाचेर सरकाराचो विचार कितें? सरकाराक तें डबल ट्रॅकिंग जाल्लेंच जाय, तांची घरां उडोवन हेरिटेज काबार करून, हें कित्याक? वाय डोंट यू प्रेस फॉर स्क्रॅपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट? स्पीकर सर,
सुप्रीम कोर्टान हाजेर ऑर्डर दिल्ली आहा कित्याक तुम्ही तो प्रोजेक्ट करतात स्टीप ग्रेडियंट टायगर कॉरिडोर बायझन हे सगळें आसून करतात कित्याक आनी हेरिटेज काबार करून प्रोजेक्ट कित्याक करता आमकां फायदो कितें आहा त्या प्रोजेक्टाचो स्पीकर सर तो सगळे टायगर कॉरिडोर हे ते दॅट इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हांव वाचून दाखयता तुका आत्ता टायगर कॉरिडोर तातून दिला सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आहा I can place it on the table of the house. Answer करू एक I can make specific references. स्पीकर सर हांव ताका स्पेसिफीक सांगता सुप्रीम कोर्टान जे जे बॅन केला किंवा बंद केला पळय न्ही त्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आमी बंद दवरल्या खंयचीच एक्टिविटी एकूय चालू ना स्पेसिफिकली सांगता आनी खंयचीच हेरिटेज आमकां डिस्ट्रॉय करपाची ना बाय प्रिजर्विंग हेरिटेज तुवें पळयल्या मरे हांव पर्सनली गेला स्पीकर तूं जेन्ना गेला तेन्ना तुवें पळयला बसून घेत स्पीकर सर बाय म्हणजे प्रिजर्विंग हेरिटेज लोकांची घरां डायरेक्ट डॅमेज करून आमकां खंयसरूच डबल ट्रॅकिंग करपाचें ना सगळें प्रिजर्व करून ज्या जाग्यार शक्य आसा थंयसर आमी तें करीत आसा for surveying and identifying the people who are in these areas of Shandor, Kansauli, Uttarda, where the railway tracking is going, double tracking. So in this, once you have not finalized these survey records and you have to finalize this, how are you carrying out with the land acquisition unless the rights are settled by your proper survey? Speaker, sir, as far as the land acquisition is concerned, we have 3 land acquisitions which has been done. One was notification was on 4/3/2020. Then it was on 17/12/2020 and one on 14/6/2021. Now basically all the land acquisition has already been completed as far as these 3. This is Kansaulim village, Welsam village, Kansaulim village and Welsam village. Now as far as there is another one as at Uttarda, which survey is basically been carried out, and when land acquisition basically will be done, and that is not much area. That is actually for I think for a service road which will be done.